Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Monggo wonten ing wekdal menika kita tansah nglahiraken raos syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten Allah Subhanahu wa taala tasih maringaken kula lan panjenengan sedaya pinten-pinten rahmat, nikmat lan hidayahipun sehingga kita saged nindakaken kewajiban ingkang dipun perintahaken dening Allah Subhanahu wa taala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalawat salam mugi-mugi katur dumateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keranten uswah lan kuduhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita saged bedakaken pundi perkawis ingkang hak lan pundi perkawis ingkang batil. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Monggo kita ningkataken kualitas iman lan takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Artosipun takwa terus ulama salaf terminologi takwa inggih menika imtisalun awamirillah, nglampahi sedaya perintahipun Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahi lan nebi sedaya laranganipun Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha'a mardhatillah, menawi kita melampaui amal ibadah, amal kesaenan hanya mengharap ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Menawi kita bener-bener takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala, wonten ing surat At-Tolak ayat 3 Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sapane wong ingkang bertakwa marang Allah Subhanahu wa taala yaj'al lahu makhraja. Tiyang ingkang takwa kala wau badhe dipun paringi jalan keluar wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Lan menawi tiyang ingkang purun takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Badhe dipun paringi rezeki ingkang boten dipun sangka-sangka. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari Jumat ini inggih menika bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1947 Hijriah. Bila kita berada dalam suasana peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah peristiwa ingkang luar biasa yang bukan hanya menggetarkan langit tetapi juga membawa hadiah termahal bagi umat Islam inggih menika salat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Peringatan menika tentu saja gadai arti ingkang sangat penting kangge kehidupan kita sebagai seorang muslim. Tidak hanya untuk mengenang kembali peristiwa itu, tetapi juga kangge mengambil hikmah atau pelajaran agar berguna bagi perjalanan hidup ini. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Wonten pelajaran penting ingkang saged kita ambil dari peristiwa Isra Mi'rajipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sepindah bilih perjalanan Isra Mi'raj menika merupakan perjalanan yang berlangsung dari masjid ke masjid, yakni dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lajeng naik ke langit hingga arsy-Pun Allah Subhanahu wa taala dan kembali lagi ke Masjidil Haram. Yang namanya perjalanan menika niku maju boten mundur. Niki berarti bisa kita simpulkan bahwa bila kita ingin umat ini mengalami dan mencapai kemajuan serta agar kemajuannya tetap terarah, maka sumber daya manusia muslim menika harus mendapatkan pembinaan di masjid. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Keranten menika setiap muslim kedah cinta terhadap masjidipun, gemar ke masjid dan mau memakmurkan masjid. Keharusan kita memakmurkan masjid menika karena memang hanya orang-orang yang berimanlah yang pantas melakukannya. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten ing surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa iqamis shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an takunu minal muhtadin. Sak temene tiyang ingkang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang beriman dhateng Allah Subhanahu wa taala dan beriman di hari akhir. Piyambakipun mendirikan salat, menunaikan zakat serta tidak takut kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Lan
mereka termasuk golongan ingkang mendapat petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Nomor kalih inggih menika hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga membuktikan luas dan banyaknya ilmu Allah Subhanahu wa taala ingkang dimiliki, sehingga apa yang mustahil bila dilihat dari ilmu manusia menjadi mungkin bagi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu amat luas dan amat banyak, sementara ilmu yang dimiliki manusia sangatlah sedikit. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten ing surat Al-Isra ayat 85, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kamu diberi ilmu pengetahuan melainkan sedikit. Jamaah salat Jumat ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, hikmah Isra Mi'raj ingkang nomor 3 inggih menika kita kedah memperkokoh loyalitas utawi kesetiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi datang Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena Isra Mi'raj itu terjadi ketika Nabi berada dalam kondisi yang berduka keranten wafatipun garwanipun inggih menika Sayyidah Khadijah lan wafatnya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inggih menika Abu Thalib. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Dengan Isra dan Mi'raj itulah Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin menegaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa boleh saja manusia membantu perjuangan Nabi, tetapi seorang Nabi tidak pantas terlalu tergantung kepada manusia, karena ketergantungan dan mengharapkan perlindungan ini hanya pantas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Keranten menika Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur." Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman dan mengeluarkan mereka dari kegelapan utawi kekafiran kepada cahaya iman. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Ingkang nomor sekawan hikmah saking Isra Mi'raj inggih menika memperkokoh semangat dakwah. Hal ini karena sekembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Isra Mi'raj, beliau semakin menunjukkan semangatnya dalam dakwah, meskipun tiang-tiang kafir menika semakin berani dan biadab dalam menghalangi laju dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga puncaknya adalah harus dihindarinya pertumpahan darah. Mongko Nabi dan para sahabat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Keharusan kita menunaikan tugas dakwah secara serius memang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala ing dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 100 kawan. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaknya ada di antara kamu segolongan tiang-tiang ingkang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin
wa jumratal mukminin rahimakumullah. Hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih menika semakin menumbuhkan izzah atau harga diri sebagai muslim. Itulah sebagaimana yang ditunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Isra dan Mi'raj, dan memang begitulah seharusnya seorang muslim menika. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten ing surat Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahjanu wa antum la'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu memang orang-orang ingkang beriman. Jamaah salat Jumat ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kita termasuk ke dalam kelompok tiang-tiang ingkang pandai mengambil hikmah dari berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lalu, khususnya berkaitan dengan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya daerah kita dipun lindungi dening Allah Subhanahu wa taala saking musibah lan saking bencana. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma adfa' annal ghala wal bala wal fahsya wal munkar was-suyuf al mukhtalifa was-sada'id wal mihan ma dhara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassa wa min biladil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni a'udzubika min
وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجة من النار والأفواه عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان